Hello guys! Hello guys! Today ang lalaruin namin ay Dusty Trip. Oh wow! Ganda yon! Bilis! Okay, so eto guys is mahal to pag binili. Magkano to? 100. Tingin? Oh no! 100. 1,700 Robux. Ay! Yes. Ikas ka lang eh. Wala pa tayong pera. Kailangan nila mag-subscribe. Guys, subscribe muna kayo para may pambili kami ng car. Okay? Yeah! And also like the video. Okay, let's go. Tingnan nyo guys, parehas kaming bacon. Daddy, ito mo, gun mo. I get it. Daddy, log. Gun! Log gun! Log gun! Yan na. Daddy, Let's go guys. Uy, a gun! anong meron? Meron tayong gun? Yeah. Yee! Ipir! Yes, let's go. Happy ka? Opo. Lagay ko sa backpack. Okay. Wait lang. Tata mo, ako. I need ilagay ko sa backpack. Yeah. Ah, Ooh. ganda. Yes. Lagay natin sa backpack guys. Para kailangan natin later. Log. Uy, ba't naiwan? In log. In log. Ladies. Ha? Log. Ladies. Oh, galon. Oh, wait. I need to put this in the backpack. Ah, wala ka? Oh no! How? Yan. Adi yan. Yun. Bo! Indod. Indod. Not actually. Bawal. Okay. Not actually. Yes. Bawal. Okay guys, bawal siyang i-store sa ating backpack. So, iwan muna natin siya dyan at kailangan nating ayusin yung Ay, car. wala siya eh. Go, let's fix the car. Ito. Una, kailangan natin Ito. ilagay yung Tama. Tama. Tatama ako. Where? Yan. Ito. yes. Lagay Go, dyan? Yeah. Okay. Go. Yun! Wow, okay. Yun pala. Galing mo ah. Hindi And etong radiator, lalagay din natin. What Okay. na yan? Wheels. Please? Go, bilisan natin. Oh, wala. Let's go. Kailangan wait. natin bilisan. Bilisan? Yes. Wala ko call eh. Okay lang. Okay. We need to move faster. Mood. Hindi lang. Bilis. Yes. Okay, isa na lang ang ating wheel. Fits. Yes. The car. So doors na, kailangan natin doors. Ilagay. Ano na yan? Ha? Na yan? Doors. 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 Yes. Oh no, ba't ayaw? Hindi, face mo. Saan to? Ah. Ayaw eh. Eh, Dito? yeah. Ay, si. No. Si pala. Ayaw eh. Ako. Ikat ni si. Ikot? Yeah. Si ka. Asan na door? Oh, Si ito. ka. Diba? Si ka pa eh. Okay. Si. Oh, yan. Si. One more. Where? Door? Yun. Get mo. Where? Okay guys, ilalagay ko yung gas. Wait, ako. Ikaw na? Yeah. Okay, go. Wag car ka ha. Sino Hindi magda-drive? ko- Ako. Ikaw? Yeah. Agas ilagay eh. Yung color ng car. Pangit eh. Ibahin mo yung color. Okay, wait Cam. Ilapit ko. Okay. Yeah. Uy! Okay lang. Bro, sorry bro. Okay. Okay, upo na ako ah. Ako first. Oh! Wait!
May I see? Wow! You want? Ganda. You want that? Yes. Okay, come on. Let's go. In... Let's go na guys. Tayo ay maglalakbay na. Ah? Ba't tayo? Ha? Ba't tayo? Ito. Ayun pala. Yes. Kailangan mong ibaba yung handbrake. Wait. Let's go. Wake up. Dapat makaabot tayong 3,000 ha. Okay. Where are you going? Let's go. Nandun yung gun, no, guys. Nakadikit. Kailangan makakita tayo ng bahay para makakuha tayo ng gas. Kasi pag naubusan tayo ng gas, hindi na tayo makakapag-andar. Yung gas na nilagay natin, hindi aabot yun ng 3,000 meters. So, kailangan natin ng additional na gas. Oh no! Hala! Stop! Oh, nabangga tayo! Sana? Oh, wala din. Okay lang. Meron atang shop dun. Okay. So wala tayong pambili kaya hindi tayo mag-i-stop dyan.